Welcome back to our channel. Minahir Nazia. Reaction. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं. इसका टाइटल है So वीडियो का टाइटल है डॉक्टर एस जे शंकर्स वायरल स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन और इनके चैनल का नेम है SDS ब्रांड. सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं. वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें. सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. के फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया. वो कहते हैं कि हम पीओके को जल्दी अपना हिस्सा बनाएंगे. जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान के इस टाइम जो मौजूदा सूरत-ए-हाल चल रही है, ऐसी सूरत-ए-हाल में कश्मीर का जो स्टांस है तो उसके ऊपर, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी साइड जो स्टांस है, इंडिया साइड का जो स्टांस है, आप क्या कहना चाहेंगे दोनों के मौक़िफ़ को लेकर? अभी देखो ना, अभी तो मसला कश्मीर का जो हम सुनते आ रहे थे काफ़ी अर्से से कि कश्मीर आज़ाद होगा. आज़ाद क्या होना है, हाथ यानी कि जो हमारे हुक्मरानों ने खुद ही हाथ से उनको दे दिया. ठीक है, दे दिया हुआ है ना. जो 5 अगस्त मेरा ख्याल था. नहीं, अभी भी पाकिस्तान, हाँ, आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया. वो तो उन्होंने अपनी साइड का हटाया ना. अभी भी पाकिस्तान के पास तो अपने कब्जे में कर लिया ना उन्होंने. पहले तो कुछ बेहतर था, आज़ाद था थोड़ा, पर पोजीशन उन्होंने खुद कर लिया. ठीक है, अब यही है कि अब देखें ना, कोशिश तो सब कर रहे हैं पर जो मसला है वो तो नहीं हो रहा ना, सोल्व नहीं हो रहा ना. ठीक है. नहीं, आप लेट्स सपोज आपसे अगर कोई पूछे कि भाई इंडिया वालों का स्टांस क्या है, क्या वो सोचते हैं कश्मीर को लेके, जो आपके ख्याल में, तो आप क्या? इंडिया वाले तो नहीं जाने दे रहे ना. वो तो कह रहे यही हमारी जगह है, हम इसको नहीं जो है. उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया. उन्होंने यही बोला है कि भाई कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीर, जैसे हम इंडिया साइड कश्मीर को हमें बुक्स में ये बताया जाता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसे ही वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. तो वो कहते हैं कि हम पीओके को जल्दी अपना हिस्सा बनाएंगे. अगर कोई कुछ नहीं करेगा, जैसे पाकिस्तान है जो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलके दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ नहीं करेगा, तो जाहिर है उन्होंने अपना तो इक़दाम करना ही करना है, उन्होंने इंडिया वालों ने. ठीक है, मुझे बताएं कश्मीर के मामले में कितने इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़े? मेरा जो ख्याल है कि कोई भी नहीं खड़ा हुआ जब तक मेरा ख्याल. नहीं, सऊदी अरेबिया, कोई कंट्री, सऊदी अरेबिया वो जैसे खड़े हुए हैं, पर वो ओपनली कोई स्टेटमेंट नहीं, बस नॉर्मली है, वो कोई सीरियस नहीं है कोई भी मामला. ठीक हो गया. 76 साल से जैसे कश्मीर का इशू चलता आ रहा है, आपको लगता है कि ये इशू हल होने की तरफ आएगा, या हम लोग कुछ ऐसा करेंगे दोनों साइड से ये मामला हल होने की तरफ आएंगे, या ऐसे ही जैसे सुनते आ रहे हैं वैसे ही सुनते चले जाएंगे? 76 साल से अभी तक जब छोटे छोटे हम होते थे तब से सुनते आ रहे कश्मीर आज़ाद होगा. अब हम बूढ़े हो जाएंगे अब यही सुनेंगे कश्मीर आज़ाद हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज़ाद होगा. ठीक है, अब तो ये सवाल उठने लग पड़ा कि कौन सा कश्मीर आजाद होगा, इधर वाला या उधर वाला. खैर, ये हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन. ये तो और बर्बाद होंगे, मतलब और आगे आने वाले टाइम में मुश्किल देखने को और मुश्किल को मिलेंगे. पाकिस्तानी पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या एज ए टीचर जिम्मेदारी है? हमें जिम्मेदारी जो है कि अपने इल्म मैं एजुकेशन करता हूँ, तो अपने जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएं. ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी होकर निभाएं. हम हमेशा करेगा कौन? आप अपने से पहल करें, मैं अपने से पहल तो करूंगा, लेकिन करता कौन है? ये ठीक है. हमारा HEC देख लें. हाँ, ठीक है, कौन सा HEC, इनका निजाम देख लें, एजुकेशन का निजाम देख लो. मेरिट पे वो चीजें मेरिट नहीं है. मेरिट का कहाँ पर गई है? अभी तो मैं ये सुन रहा था एजुकेशनल इमरजेंसी भी कोई लगी है, बहुत से बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जा पा रहे, तो उन्हें स्कूलों में भेजा जाएगा, ये भी कोई चल रहा है सिस्टम. भेजें, बहुत सी बात है, करें, पहले करके तो दिखाएं. ठीक हो गया. ठीक है, सिर्फ स्कूलों के ऊपर छापे मार लेना, या आप किताब खोल के देख लेना, हाँ जी ये क्या पढ़ा, ठीक है, सिर्फ ये काफी नहीं है. अच्छा, मुझे लास्ट में ये बता दीजिएगा, पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज होंगी, इंटरनेशनल लेवल पे टॉप रैंकिंग जो यूनिवर्सिटीज हैं, 50 भी मैं कह लूं, उसमें कोई पाकिस्तान की कोई एक दो यूनिवर्सिटी आती है? टॉप रैंकिंग पे तो कोई भी नहीं आती. टॉप रैंकिंग में नहीं है. तो नमल को कहा जा सकता है. ठीक हो गया, नमल को कहा जा सकता है, लेकिन वो भी टॉप 100 के बाद आती है, जहां तक मुझे नॉलेज है. मे भी वो पहले आती हो, अगर मैं गलत हूं तो देखने वाले बताइएगा. आपको सर की बातें कैसी लगी, ये भी आप बता सकते हैं. आइए मजीद किसी से बात करते हैं. टॉप 10 की भी नहीं आती है हमारी. नहीं, टॉप 10 में तो दूर दूर नहीं है, तो मुझे पता है. मैं कहता हूँ टॉप 50 में शायद मुश्किल से कोई. मुश्किल है.
ٹھیک ہے, تو آپ ہائر رینکنگ کی کیسی بات کریں گے؟ یہ چیز ہماری جو ڈگریز کو پروف کرنا جو بہت محال ہو چکا ہوتا ہے. ہاں, بات تو یہ ہم ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 یا ٹاپ 50 کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یونیورسٹی سے یعنی پاکستان کی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرتا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اس ڈگری کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا یا اسے مانا جاتا. سو ویڈیو ہم لوگوں نے واچ کی, اور کشمیر کے بارے میں جو ڈاکٹر جے شنکرز کا اسٹیٹمنٹ ہے, مطلب وہ واقعی کافی وائرل ہو رہا ہے. اور اب جو ہے یہ میرے خیال سے اسٹیٹمنٹ بھی ان کا کشمیر کی صورتحال کو دیکھ کے, تو اس کے بعد ہی انہوں نے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیا. مطلب کشمیر سائڈ پر جو پاکستان سائڈ والا کشمیر ہے, وہاں پر بھی اب پروٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. اور مطلب انڈیا سائڈ والی کشمیر پہ پہلے تو سنتے تھے کہ بھئی ان کے پہ بڑی وہ ہو رہی ہے, ان پہ ظلم ہو رہے ہیں, وہاں پر پروٹیسٹ ہوتے ہیں آئے دن اور یہ وہ. اب جو ہے وہ پاکستان سائڈ والے کشمیر پہ بھی جو ہے نا یہی صورتحال ہونا شروع ہو گئی ہے. ویسے تو پورے پاکستان کا یہ بھی یہی عالم ہے. مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہر گلی میں سے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہوگا, ہر بچہ جو ہے وہ باہر نکلے گا, کیونکہ صورتحال ہی ایسی ہوتی جا رہی ہے. غریب عوام کا جو ہے نا, غریب انسان جو ہے جو جس کی 30 سے 35 ہزار جو ہے وہ تنخواہ ہے, اس بیچارے کا تو گزارا ہے ہی نہیں نا, کیونکہ اب گرمیاں ہیں, بجلی کے بل, گیس کے بل, مطلب بل ہی اتنے بے تحاشا ہوتے ہیں کہ باقی جو ہے وہ کھانے پینے کو تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. سارے جتنے بھی پیسے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ پیسے جو ہے نا بلوں میں پہ چلے جاتے ہیں. اور بیچاروں کے لیے 2 وقت کیا 1 وقت کا جو ہے نا, پہلے ہم لوگ کہتے تھے 2 وقت کا کھانا, 2 وقت کا کھانا, اب جو مجھے لگتا ہے کہ 1 وقت کا کھانا اور فاقوں کی نوبت جو ہے نا وہ آگی بھی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے, عوام نے کبھی نہ کبھی تو اٹھنا ہی ہے. اب ہم وہاں کی جب ویڈیوز دیکھتے تھے, ہم لوگ کہتے تھے کہ یار جب یہاں پر کوئی آتا ہے انٹرویو کرنے کے لیے, وہ بیچارے اپنی صورتحال بتاتے ہیں کہ یہ ہے نا ہمارے پاس کوئی نوکریاں ہیں, نہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی, وہ کہتے ہیں نا انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, نہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ کاروبار کے ذرائع ہیں. تو مطلب لوگ کس طریقے سے پھر رہے ہیں, کوئی چھوٹی جگہ تو وہ ہے نہیں ہے کہ مطلب یار ایک گاؤں ہے یا ایک جتنا گاؤں ہوتا ہے اتنی سی جگہ ہے, تو ہم اس کو چلو نگلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یار خیر ہے, تھوڑی سی آبادی ہے, تھوڑی سی جگہ ہے, خیر ہے کوئی بات نہیں, چھوڑو پڑے, مطلب بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن مطلب ایک آپ کا ایک ٹائپ کا, وہ کہتے ہیں نا ایک ٹائپ کا, اس کو صوبے کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے, اتنی مطلب وہ بڑی جگہ ہے, تو آپ اس کو کس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں. اب انڈیا سائڈ والی کشمیر کی اگر بات کریں, وہی بات کہ جیسے سہیب نے کہا, اب تو یہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ آزاد ہوگا تو کون سا آزاد ہوگا, مطلب اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے. اگر ہم انڈیا سائڈ والی کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے کتنی انویسٹمنٹس, اب یہ OICs کی بات کر رہے تھے, تو OICs میں سے ایک سعودی عربیہ بھی تو ہے نا, پھر UAE بھی تو ہے نا, وہ لوگ وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو پھر یہ کشمیر کو آزاد کرنے میں, جیسے انہوں نے کوسچن کیا نا, OICs جو ہیں وہ کچھ ہیلپ کریں گے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی OIC جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اگر بڑھنا ہوتا تو اب تک بڑھ چکے ہوتے. ان کو صرف فلسطین کا مسئلہ جو ہے نا OICs کو نظر آتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ جب بھی مل بیٹھتے ہیں نا, یہ اور کوئی بات نہیں کرتے سوائے فلسطین کی. فلسطین کے علاوہ ان کو اور کچھ کوئی جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا. اگر ابھی تک OICs نے کچھ کرنا ہوتا نا, کر چکے ہوتے, کیونکہ جب بھی ہمارے یہاں کے جو پرائم منسٹرز ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں نا باہر, اقوام متحدہ میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں, تو یہ جو سب سے پہلے کشمیر کا ایشو اٹھاتے ہیں. ابھی تک کسی نے بھی کچھ کرنا ہوتا نا, باقی کنٹریز کو تو میرے خیال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. OICs جو ہیں وہ بنائی اس لیے گئی ہیں کہ بھئی جو مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کر سکیں, یا جو مسلم کنٹریز کا ایکا ہو سکے, آپ صاف لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں. تو جب انہوں نے کچھ نہیں کرنا تو پھر باقی لوگوں کو کیا لینا دینا. باقی کنٹریز تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو کچھ نہیں ہے, وہ تو ایک ٹائپ کا کہتے ہیں نا مذاق ہی اڑانے والی ہے. تو ابھی جو ہے نا یہ صورتحال ہوگی. ابھی واقعی یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان سائڈ والا کشمیر کی اپنی بھی اگر ان کی رائے لی جائے نا, تو پتہ نہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہے گا یا نہیں. دوسری انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی, تو واقعی یہی بات ہے کہ نمل کا نام واقعی ہم لوگ سنتے تھے کہ پاکستان کی ایک ٹائپ کی بیسٹ جو ہے نا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. لیکن اب وہی بات کہ اب نمل جو ہے ٹاپ 100 میں بھی کہیں نہیں ہے. ویسے تو پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہاتھوں پہ گنی جا سکتی ہیں, اتنی کہتے ہیں کہ چند یونیورسٹیز ہی رہ گئی ہوئی ہیں اب. اور جو ہیں ان میں بھی وہی بات کہ ان کی ڈگری جو ہے نا, ڈگری اپروو کروانے, اگر باہر آپ نے کہیں جاب کرنی ہے, اپنے فیوچر سیٹل کرنا ہے, تو اس کی ڈگری اپروو کرانے کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا ان سے بہتر میرے خیال سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کو مانا جاتا ہے جو پاکستان کی باقی یونیورسٹیز ہیں. تو یہ ایجوکیشن کا عالم ہے, پتہ نہیں کب حالات جو ہیں وہ سدھریں گے. لوگ جو ہے پہلے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرتے ہیں, پھر کچھ آگے کی پلاننگ کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایجوکیشن جائے بھاڑ میں, اس کو ہم انتہائی لو لیول پر لے کے جائیں گے, لیکن جو ہے وہ باقی چیزوں کو پہ جو ہم دنیا کے ساتھ مل جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے, پہلے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا پڑتا ہے, پھر ہی آپ جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہو. بالکل. اچھا, مجھے بھائی صاحب کی جو اسٹارٹ میں تھے جو کشمیر کی بات کرتے, مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی, اور بالکل یہ ریالٹی ہے. جب ہمارے پیرنٹس
मतलब शायद अपने बचपन में होंगे तब से हम सुनते आ रहे हैं कि जी कश्मीर आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा। अब हम इस एज पे आ चुके हैं, वाकई अब हमारे आगे बच्चे होंगे, वो भी बूढ़े हो जाएंगे, तब तक हम यही सुनते आएंगे कि जी कश्मीर आजाद होगा, पता नहीं कब आजाद होगा और कौन सा वाला कश्मीर आजाद होगा। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी मतलब पाकिस्तानी से बंदे से पूछ लो ना, तो वो ये कहेगा जी हम कश्मीर के लिए जो है वो मर मिटने के लिए तैयार है, कश्मीर हमारा है, हम चाहें तो उसे एक हफ्ते में भी ले सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो वो भी हर वक्त कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें ना, इंडिया में हमने देखा है पूरी कंट्री में उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट किया और कश्मीर में भी की है। अगर आप ये कहते हैं कि OIC वाले जो है वो कश्मीर के बारे में बात करें, अगर वो चलो वो आप बात कर लेते हैं, अगर वो कंपैरिजन करते हैं कि यार आप उस साइड की कश्मीर को देखो और इस साइड की कश्मीर को देखो, जो आपने उसका इतना बुरा हाल जो करके रखा है, अगर पाकिस्तान चाहता है कि चलो जी कश्मीर हमारा हो जाए, पूरे पाकिस्तान को तो आपने तबाह करके रख दिया, भाई यहाँ की आवाम का कोई हाल नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि अगर आपको कश्मीर मिले तो वहाँ पे चलो थोड़ी डेवलपमेंट ही कर दो, ताकि बंदा किसी से बात करने के काबिल तो हो कि यार हमने यहाँ पे तो कुछ ना कुछ किया, यहाँ के लोगों के जो बुनियादी सहूलियात है वो उनको फरहम किया, उनके पास जॉब्स हैं या कुछ भी डेवलपमेंट की है, ताकि अगला बंदा बात करने के काबिल तो हो कि हमारा कश्मीर भी उनके मुकाबले में है। अगर मुकाबला करने पे आ जाओ तो वाकई उनका कश्मीर जो है वो हमारे कश्मीर से बहुत बेहतर है। तो लोग ये कहेंगे कि यार ये वाला भी उनको दे दो, क्योंकि तुमसे ये तो नहीं संभाला जा रहा, तुमने बाकी चीजें क्या संभालनी है। और बात रही एजुकेशन की, वाकई ये जो गवर्नमेंट के अगर हम लोगों की बात करें, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कि जी आप स्कूलों में जाते हो, अच्छा किताब खोल के देखते हो, अच्छा ये पढ़ाया जा रहा है आपको, बस इतना आपने जाके और 2-4 तस्वीरें खिंचवा ली, मूवी बनवा ली, जो दी टीवी में आ गया जी। गवर्नमेंट के लोग जो है वो स्कूलों में गए थे, उनको एजुकेशन का बहुत जो है वो फिक्र है, बच्चों की तालीम का। ये तो खुद चाहते हैं कि लोगों में शऊर ना हो, उनके पास तालीम ना हो, क्योंकि अगर लोगों में शऊर आ गया, तालीम आ गई, तो फिर तो ये इधर टिकने वाले ही नहीं है। इसलिए इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। और बाकी यही हाल है कि अगर यहाँ से आप बेस्ट अपनी तरफ से बेस्ट यूनिवर्सिटी में की डिग्री हासिल करती हो ना कि यार मैं बाहर जाके कोई जॉब करूंगा, तो वो आपकी डिग्री को जीरो मानते हो, कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको यहाँ पे जॉब करनी है आपको दोबारा जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपोजिट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी है, और सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन किया जाए PhD का तो सबसे ज्यादा वहाँ पर है। यहाँ पे भी है लेकिन वहाँ पे यहाँ की PhD को कोई मानता नहीं है। तो बस यही है कि अगर एजुकेशन को बेहतर करना है, सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन को बेहतर करना पड़ेगा, फिर ही जो है वो हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकेंगे और बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो बात कर सकेंगे। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।